السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الأولى متوسط، مرحبا بكم في قناتي. سنقوم بشرح الدرس الأول في مادة اللغة الفرنسية اللي هو séquence 1. J'explique l'importance de se laver correctement. séquence 1 ما معناه؟ الدرس الأول هو j'explique أشرح l'importance أهمية de se laver الاغتسال الصحيحة، أهمية الغسل الصحيح. هذه هي. هنا واش عندكم؟ هنا عندنا لا سال دو بان، راكم تشوفوا هنا المكان هذا. هنا نقوموا بالنظافة تاعنا تاع الجسم تاعنا، كوربوريل، ليجيان كوربوريل، النظافة الجسمية الجسدية. هنا دون لا سال دو بان. نشوفوا هنا واش قال لكم؟ نشوفوا لي كيستيون. قال لكم جوبسيرفي جاناليز لي زيماج، الاحظ الصور واحلل الصور. Réponds aux questions en construisant des phrases. Aide-toi du coffre à mots. قال لكم جاوبوا على الأسئلة en construisant des phrases، معناتها نشكلوا الجمل. Aide-toi du coffre à mots، عاون روحك بالكوفر تاع الكلمات اللي هو صندوق الكلمات. هنا عندكم في الإطار الغوز هذايا عندنا مجموعة من الكلمات. أولا كاين لي نو، الأسماء. لي نو مجموعة من الأسماء لازم تحفظوهم كامل. كاين لي فيرب مجموعة من الأفعال لي فيرب. وكاين لي زادجيكتيف اللي هما الصفات، مجموعة من الصفات. دوك شوفوا درتهم لكم كل وحدة وحدها وشرحتهم. هذه الكلمات كامل اللي راكم تشوفوا فيهم في الإطار الوردي. دوك نشوفوهم. نبداو اولا لي نون. برومييرمون لي نون، عندكم لي نون اللي لازم تحفظوهم في الموضوع هذا تاع النظافه اللي يتكلم عن النظافه. هي اولا لا بروبرتي، ريبيتي لا بروبرتي، لا بروبرتي النظافه، لا بروبرتي. ليجيان، ليجيان نظافه، ليجيان. لا سالتي الوسخ، لا سالتي، la saleté. Le savon, le savon sabon, le savon. Le dentifrice, le dentifrice معجون الأسنان. Le shampoing, le shampoing, shampoing. La brosse à dents, la brosse à dents فرشاة الأسنان. Le corps الجسم هو le corps، le corps، le corps. La toilette، la toilette المرحاض. le bain، le bain الحمام. la douche، la douche، douche. les mains، les mains اليدين. le coton-tige، le coton-tige هي منظفة الأذنين. الأسنان عندكم les dents، les dents لازم تحفظوهم. le médecin، le médecin طبيب. la santé، la santé الصحة. هذو قاعد تحفظهم، هذو هما الأسماء اللي راهم في الكوفر تاع الكلمات، في كوفر أمو. نروحوا لي فيرب الأفعال. شوفوا الأفعال واش لازم تحفظوا. se laver، se laver يغتسل. sentir، sentir يشعر. faire، faire يفعل. se nettoyer يتنظف، se nettoyer. se brosser يفرش، يبروسي سنانه، se brosser. prendre، prendre يأخذ. manger، manger يأكل. dormir، dormir ينام. se réveiller، se réveiller يستيقظ. prier، prier يصلي. sortir، sortir يخرج. informer، informer يبلغ. expliquer، expliquer يشرح. عندنا troisièmement les adjectifs. les adjectifs الصفات. واش عندكم؟ propre نظيف، propre، propre كي نقولوا هذا إلي propre معناتها نظيف. sain، sain، sain صحي، sain صحي. corporel، corporel جسديا كي نقولوا ليجيان كوربوريل النظافة الجسدية. corporel جاي من لو كور، لو كوربوريل جسديا. متسخ، سال، سال إلي سال نقولوا متسخ، راهو متسخ. بلانش أبيض، بلانش.
mauvais mauvais سيء. هذو هما الصفات اللي لازم تحفظوهم. هذو كاع في الكوفر امو. دونك هذو تستعملوهم باش ديروا باش تكونوا الاجوبه. Les questions. On va aux questions. Premièrement, nomme le lieu représenté sur cette photo. Deuxièmement, cite les produits disposés sur l'étagère et sur le lavabo. Troisième question, pourquoi les utilise-t-on? Quatrième question, quels sont les autres produits que l'on utilise dans ce lieu? Cinquièmement, explique pourquoi ce lieu est important. Donc, نبداوهم سؤال بسؤال نشرحوا واش يقول ونجاوبوا عليه. La première question. On commence par la première question. Nomme le lieu représenté sur cette photo. Allez, le lieu représenté sur cette photo, c'est quoi? C'est la salle de bain. Le lieu représenté sur cette photo est la salle de bain. Et la salle de bain. Le lieu représenté sur cette photo, voilà la salle de bain. Et la salle de bain. On va aux deuxième question. Cite les produits disposés sur l'étagère et sur le lavabo. عندنا l'étagère وعندنا lavabo فيهم les produits. احنا نقولوا وشنو هما les produits اللي راهم فيهم. نبداو بليتاجير. Quels sont les produits sur l'étagère? Premièrement, on voit quoi هنايا sur l'étagère? On voit une boîte de coton-tige. On voit aussi un coffre qui contient les brosses. Les brosses à cheveux. وهنا في لي فلاكو هذو اللي رانا نشوفوهم في دوزيام ايتاجير عندنا رانا نشوفو جيل دوش شامبوان peut-être parfum etc. Donc هنا sur l'étagère il y a une boîte de coton-tige, les brosses, gel douche et le shampoing. Deuxièmement, هو قال لكم cite les produits représentés sur l'étagère et sur le lavabo. Le lavabo واش عندنا? On voit un savon liquide, le savon liquide, le dentifrice et la brosse à dents. Trois choses. كاين غير ثلاث حاجات هنا فوق عندنا تاني. نروحوا للترويزيام كيسيون. قال لك pourquoi les utilise-t-on? وعلاه نستعملوهم؟ سواء تجاوبوا pour faire notre toilette quotidienne. هذه هي الإجابة. On les utilise. علاه نستعملوا هذوك les produits. On les utilise pour faire notre toilette quotidienne. باش نديروا المرحاض تاعنا اليومي. المرحاض اليومي كي تدخل نتايا الحمام وتغسل وجهك تغسل يديك تنظف روحك كاع هذاك هو تواليت كوتيديان اليومي. كوتيديان معناتها اليومي. ولا تجاوبوا هكذا كل حاجه تقولوا واش تستعملوها. عندنا شامبوان. علاش نستعملوا لو شامبوان؟ pour se laver les cheveux. Shampoing on l'utilise pour se laver les cheveux. On coiffe les cheveux avec une brosse à cheveux. Pour se laver le corps et on utilise une savonnette ou du gel douche. Pour brosser les dents en utilisant une brosse à dents. Le coton-tige permet de se nettoyer les oreilles. On utilise avec prudence. نستعملوه بحذر. شوفوا قال لكم شامبو pour laver باش نغسلوا les cheveux. On coiffe les cheveux, نمشطوا les cheveux avec une brosse à cheveux. بلا brosse تاع les cheveux. Pour se laver le corps, on utilise une savonnette ou là un gel douche. نستعملوا صابونة ولا gel douche. Pour brosser les dents باش نفرشوا أسناننا, on utilise une brosse à dents. فرشاة الأسنان. Le coton-tige permet de normalement نستعمل le coton-tige et dentifrice. Brosse à dents et dentifrice pour brosser les dents. Le coton-tige permet de se nettoyer les oreilles. يسمح لنا باش نتوايا. coton-tige يسمح لنا باش ننظفوا أذنينا. On l'utilise avec prudence. نستعملوه بحذر. هذه هي الإجابة. نروحوا للquatrième question. Quels sont les autres produits qu'on utilise dans ce lieu? في المكان هذا واش من المواد اللي نستعملوهم ثاني؟ نستعملوا لي برودوي فارماسيوتيك. شوفوا دواء الاحمر وكاع نحطوهم تما. عندنا كاين اللي عندهم بواط فارماسي يحطوا فيها المواد تاع كي نجرحوا ولا لي برودوي فارماسيوتيك يعيطوا لهم. لي ديفير تيب دو سافون. عندنا عده انواع تاع الصابون نحطوهم ثاني نستعملوهم في لاصال دو بان. لي ديترجون هما المنظفات كيما لو جافيل كيما نظاف كيما اسبريتسيل. هذوما ثاني نستعملوهم في الحمام. des lames pour le rasage de la barbe. نستعملو كاين ثاني المواس تاع الحفافه.
Le séchoir, c'est beau pour la salle de bain. On l'utilise dans la salle de bain. Un rouleau de papier. Rouleau de papier pour sécher les mains. La machine à laver. Même la machine à laver, on l'utilise dans la salle de bain. Etc. On va aux cinquième question. Cinquième question, explique pourquoi ce lieu est important. اشرح لنا وعلاه المكان هذا مهم. حنا في المكان هذا واش نديرو؟ عندكم في المكان هذا يتم إجراء النظافة الشخصية، مش الشخصية الجسدية ولا الشخصية، نظرا لأهميتها. لذلك فهو مكان يجب أن يوجد في جميع المنازل. هذه هي نورمالمون الإجابة. أنتم واش تقولوا لهم en français? Explique pourquoi ce lieu est important. Comment on va expliquer ça? C'est dans ce lieu, في المكان هذا, que se fait l'hygiène corporelle. نديرو النظافة الشخصية ولا الجسدية. Vu son importance, نظرا لأهميتها, normalement virgule, vu son importance, virgule, c'est donc un lieu que doit exister dans toutes les maisons. هذا المكان لازم يكون يكزيستي في كاع الأماكن في كاع المنازل. هذه الإجابة تاع 5e question. 6e question قال لك à mon tour de m'exprimer. دوري لأشرح. نهضروا على ليجين نديروا باراغراف صغير sur l'hygiène, sur النظافة, على النظافة. L'hygiène est l'ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur 3 actions: le nettoyage, la désinfection, la stérilisation. شوفوا نعاود نشرحها واش حاب يقول بالعربية. L'hygiène est ensemble de mesures. النظافة هي مجموعة من التدابير. النظافة هي ensemble de mesures. مجموعة من التدابير destinées à prévenir les infections. destinées تهديفه إلى منع العدوى وظهور الأمراض. infection معناتها العدوى. كي نقولوا واحد صارت له infection صارت له عدوى. destiné à prévenir معناتها تمنع les infections, les منع العدوى, et l'apparition de maladies infectieuses وظهور ظهور الأمراض المعدية. Elle se base essentiellement sur 3 actions. تبازي على 3 actions وهي تستند أساسا على 3 إجراءات اللي هما 1. le nettoyage اللي هي التنظيف, la désinfection التطهير, la stérilisation اللي هي التعقيم. هذا هو النظافة واش كتبنا عليها الشرح تاع النظافة. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا وشكرا. إن كنتم من المتتبعين الجدد أعزائي التلاميذ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا وإلى حصة أخرى. شكرا.